McDonald. Blue kami, blue. Team blue. Oo nga, no? O, di ba? Nag-block ulit. O, support, support. Very sweet. Dapat. Ay, sorry. Okay, Jake. Sorry, sa kabila. Go. O, support, support. Ay, boy. Isa pa. Wala. Ano yun? Nice one, Giselle. Okay, out. Okay, bola ng Jollibee. Bola. Kay Bisaya man ko mag... Okay, ball. 1-1. Okay, nice one, Bianca. Ay! Okay, the score is 2-1. Wala dyan, Ope. Baka matamaan kayo ng bola. Salamat po. Okay, 1-2. Sir. Sinayang yung serve ni Badet. Joke. Three. Four. Three. Wala pa. Oh, 3-2. Okay. 4. Kaya nga. Okay, 4-2. Oh, kay ganda ng spike. Okay, 5-2. Ang galing naman ni Hernandez. Ang galing naman ni Hernandez. Lodi! Okay, 5-2. Serve. Okay, 3-5. 3-5. McDonald's, let's go. Okay, Joel. Ay! Okay! Nag-crisscross. 6. May crisscross price ba sa McDo? 6-2 na. 6'2", that's my height. Okay, 6-2. In my dreams. Okay, McDonald, anong nangyari sa inyo, McDonald? Balitan na ba natin? 6-5. No, Gary's Grill kayo. Okay! Ayan na, 6'3". 3'6". Oh my God! Okay, 6-3. Serving Giselle. Giselle. Idol. Idol ko Ay, yan sa nako. serving eh. Idol ko yan sa serving eh. Ace. 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 Ace, ace. 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 Ace, ace, ace. Mga Brazilian. 6, 4. 4-6. Let's go. Ay! Okay, 7-4. Serving Hernandez. 7-4. Let's go, Jollibee. Jollibee, go. Boom! Ace. Ace.
Ace, ace, ace. 7, 4. Ay, ito. Pero 8, 4. Ayan lang yung binibigyan. 8-4 na mga Jollibee. Babawi ba, Bernadette? Badet, babawi ba? Babawi? Oh. Pag-spike na yung pilikmata na yan. Muntik nang pumasok. Okay, 9-4. May dumating na isa. Si Tricia. Ah, Boss! Pasok! Ako! Ay! Nice one, Bianca. Yung manok ko! Ay, 9-5. okay, 5-9. Bianca, service. Idol ko yan. Service. Daig. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, boy. Baka makuha yung paano na. Happy birthday po. Happy birthday po. Baka naman. Baka po may palibre dyan. Baka may spaghetti dyan. Ay, may iba. Sweet. Happy birthday. Baka may spaghetti naman dyan. Headshot. Sorry po. 9-6. Okay. Ano ba? Iniwasan mo ba ako? Grabe naman to si Aki. Aki ka sa likod ka. Oh! Sayang. 7-9. 7-9. Nice one, Bianca. Ace. Ay, umiyak. Ba't yung pinaiyak? Umiyak ang bata. 8-9 na nga. 8-9 na ba? Oh, Oh, 9. All 9. 9. Hindi. Sorry po. Okay. All 9. Okay. Oh, no. 9-10. Dandahan, Bianca. Dahil wala kang Ingat po. Ang best. Oo nga. Kang na dapat. Okay. 9-10. Oh. Son! Franco. I tap that one. In. Gusto kong serve talaga na ang Ang ganda. galing. Ang galing. Ang ganda. Okay, 11-9. Isa pa. 11-9. Ay, hindi na shoot ni Kuya. Ni-receive ng nanay. Oh my God! Okay, my God! Go! Ang galing! Ow! Let's go!
Okay. 10, 11. Bola ng McDonald's. Broad McDonald's. Anong score mo? Ah? 10, 11. Yo. Tama lang. No, 12 po sila. Kami 10. Ah, kami naman. Ay, ayaw niyo. Sige, sige, sila na. All 11. Ayaw mo ba? O sige. 12, 11. Okay, 11, 11. May babawi. Ay! Kay ganda ng palo. Ayan na. Ayan 12, na. 11. Princess, princess, princess. Tatlong prinsesa ang nasa court. Meron pa? Kailangan sa kanya, bawal akong matake dito eh. Ay, princess, sayang. Hi, princess! Bilyetes! Apat pa lang princess dito. Sino pang princess? Ay, sayang. Hindi umabot ang bola ni McDonald. Kulang sa lakas. Kulang sa saya. Kulang sa pagbita-bita. Wala. Bida ang sarap. Jollibee dito. Tip-tip-tip. Ah. In 12:15. 12:50. Bola ng Jollibee. 12:15. Jola. Bolan. Apat pa ang prinsesa natin dito sa court. Sino yun? Ate Padet, Ate Giselle, Aki. Tapos Aki? meron pang isang princess doon. Oh, biyahe. Ata. Apat. Mga royalty pala to. Ay, may prince din tayo. Prince Troy. Prince Troy. Okay, mayroon pa Princess, tayo. princess, Okay, serve ng McDonald. Ay, McDonald's na pala sila. 15, 12. Kawaki. Waya! Ay, sayad! Oh no! Okay, 16, 12. Sabihin nyo, down the line yun. Nakaupo na ang dalawang princess. 12! Uy. 16. Habol po tayo, Habol po kayo, McDonald's. McDonald. Oda! Okay, third. 14. 14. My bad. Oh, edi 14, 16. Ay, natutulog ako. Okay. Tinira. 17:40. Hala, tinignan ng masama. Ay, overreaching ka daw. Yes, tama lang. 17, 14. Nandito ang tubig. Okay. 17:14. Ay! Outside. 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 Inside ba?
ko nakita. Wala. Outside, nakita po, outside. Outside daw, outside. Ay, nakita ko, outside. Oh, inside daw, inside. Ilan na? Ano na score? 18-14. Ingani! Ay! Muntikan na. Ay, sorry. Babalik! Eh! Sayang. Ilan na? Badit, your water. What's the score? 15 na, oh. 15. 15-18. 15-18. Okay, 15-19. Score ng Jollibee. Jollibee, bida talagang saya. 15-19. Wala akong maramdaman na ice. Walang nararamdaman na ice. Okay. Oh no! 16-19. Okay, pinagtutuunan na namin ang Walang inyong ice, mga walang score. ice. 16-19. Oh no! 17-19. 17-19. 17-19. 17-19. Service, McDonald's. Service ng McDonald's. Let's go! 17-19. Dalawa ka na. Kanina ka pa! 18-19. Isa na lang. Anong nangyari nung 1918? Hindi ko din alam. 18-19. All 19! All 19. Jollibee! What is going on? All 19. Sige mga anak, ipagpatuloy. 1920. Let's go, Jollibee. 1920. Service ako. Lamang ng Jollibee. Okay? Okay, relax. Ang galing. Nice ball! Ay, hindi napasok! Okay. 20. All 20. Nice one, Bianca. Tatapal si Bianca. Best tayo. Service. Tawis. Ang ganda ng ano mo. Tinong. Ako! Ay! Ay! 21-20. Outside. 21-20. My God, Sa wakas, Hernandez. lumagpas din kayo ng isa. Okay. 21-20. Service McDonald's. Sinervice si Giselle.
Uy! Sinet. Inside 22-20. Oh, 22-20. Service McDonald's. Sponsored by SM Mega Mall. Hello. What happened? Okay, Banida. 22-20. Service McDonald's. Sponsored by SM Mega Mall. And Mall of Asia. Ano daw? Rinisip. Taas naman nun. Ano? Tanong kaya? Basta man lang. Mga sira. Hello? Hindi mo nakatsi. It's a joke. Okay, okay na ba? Serve ng McDonald's. Inside 23-20. Mukhang may bagong model ang SM Supermall. Ay, Jesus! Okay, 23! 20! Hala, yung bola! Dalawa na lang po! Sinadya niyo yun, no? Para mapagod. Okay na! Natapon daw po ang leche plan. Service! Bakit naman? Ay, sayang! Walang nag-support. Okay, 24-20. Sponsored by Mary Joy. Pure Gold. Sponsored by Pure Gold. Ang ganda. Woo! Idol! Ay, ang ganda! Ay! Sumobra! Sumobra! 24-21. Okay, last one na. Last one. Last one na lang kayo. Sabi ko last one. Last one. Lang, babawi yan. Bianca, sabi ng partner mo, Oo. Talon. tumalon ka. Talon. Pagpapalo, tatalon. Oh! Yaki! Yaki! Motivate na yan. Uy! Ay, hindi ka sponsor